ଆଜିଠାରୁ पर्यटकों खोल जातीय उद्यान सिमिलपाल सिमिलपाल को प्रवेश चलित वर्ष दिन बेला पर्यटक मानक ऑफलाइन प्रवेश पत्र बंद रही केवल www.similpal.org वेबसाइट माध्यम बुकिंग करी निजर प्रवेश पत्र पाइपर प्रत्येक दिन पर्यटकों 60टी गाड़ी को प्रवेश अनुमति रही सकाळ 5टारू 9टा पर्यंत जसीपुर पटू तुलसी बणी तनखी फाटक दे 35टी और सकाळ 8टारू 9टा मध्य बारीपदा पटू पिठावटा तनखी फाटक दे 25टी पर्यटक गाड़ी को प्रवेश अनुमति मिल पार रात्रि रहणी पर्यटक माने पूर्वर www.ecotourOdisha.com वेबसाइट रे बुकिंग करि परिबे। आज जसीपुर और पिठावटा ठारे पर्यटकों को विपुल भाव स्वागत करा जायछि। राज्य तथा राज्य बाहर आसुतबा पर्यटक माने जंगल रे जीवजंतु देखिबा सह जंगल सफारी रो मजा नि परिबे। आज प्रथम दिन रे पर्यटक मानकु वन विभाग पक्षरु भव्य स्वागत करा जायतिबारु से माने वन विभाग रो पदक्षेप को प्रशंसा करिसेंती। कैसा लग रहा है? पहला बार आया कि दूसरे बार आया? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बार आया? हाँ, पहले बार। क्या सुना कर आया है सिमिलपाल में क्या है? सिमिलपाल में फॉरेस्ट बहुत अच्छा है और ये টাইগার বা অন্যান্য আমি বাংলায় বলছি যে অন্যান্য যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার সবসময় এখানে দেখা যায় এবং সেটা খুবই সুন্দরভাবে এটাকে প্রিজার্ভ করা আছে সেই সব শুনেই আমরা এসেছি আজকে ইনঅগারেশনে আসতে পেরে যে আমরা যে কতটা খুশি হয়েছি যে বলার না এইটা যেন আমার কাছে একটা বিশাল বড় পাওনা। অনেক জায়গায় আমরা বেড়াতে গেছি কিন্তু এত সুন্দর দিন এসেছি আর আপনাদের হসপিটালিটিটা এত সুন্দর মানে আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে। আমরা সত্যি গর্বিত এবং সত্যি আমরা আনন্দিত যে আপনাদের মাঝে আজকের দিনে আমরা আসতে পেরেছি এবং এত সুন্দর জিনিস আজকে আমরা দেখব। আপনাদের সবাইকে থ্যাঙ্কস। আমরা কলকাতা থেকে আসছি অনেক দিন ধরে আমাদের সিমিলপাল জঙ্গলে আসার এই আমাদের ফরেস্টে এখানকার যে সুন্দর আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার আমাদের অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল। আমার সঙ্গে আরও 3-4 জনকে নিয়ে এসেছি। আজকে আমরা এসে ভীষণভাবে আনন্দিত। আজকেই আমাদের ওপেনিং হচ্ছে। এখানকার ফরেস্ট অফিসাররা যেভাবে আমাদেরকে সঙ্গে সহযোগিতা করছেন আমাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছেন আমি আপ্লুত এবং অভিভূত। আমাদের সঙ্গে আমাদের দাদা বৌদি এবং বন্ধু আছে ওনারা কিছু একটু বলবেন প্লিজ। We are happy enough that today Similipal Forest is going to open. So really we are impressed with the hospitality of the forest officers. আমরা কলকাতা থেকে এসেছি খুব ভালো লাগলো আজকে এই সুন্দর দিনটাতে আমরা এখানে থাকতে পারলাম বলে আমরা রিয়েলি হ্যাপি। থ্যাংক ইউ सर आपन परिचय? मो ना अर्जुन महाकुड़ इको टूरिज्म रेंज जसीपुर फरेस्टर। सर कौन कहे आज जातीय उद्यान सिमिलपाल खोली एवं ताकू नहीं विभाग पक्षर कौन सब प्रस्तुति रही? देखु आज आमर बहुत दिन स्वप्न साकार होती आम आशा करूँ जे सिमिलपाल केबे खोलिब आउ सिमिलपाल जो पर्यटक माने अछंती जो माने सिमिलपाल भीतर को जाई आमर गर्व देउछंती से विषय रे आमे बहुत आशा करिथिलु जाहु बड़ ऑफिसर मानक निर्देश अनुसार आज सिमिलपाल आरंभ होउची। केते पर्यटक मध्य आज बहुत खुशी रे सिमिलपाल भीतर को जाउछंती से माने तांकर सहित गाइड मध्य जाउछंती तांकर अभिज्ञता से माने बाहरे प्रकाश करी आमर सिमिलपाल रो गर्व विभिन्न आड़े प्रचार करिवे जहाँकि आमे कहिबा आम सिमिलपाल आम गर्व। ये जो सिमिलपाल एथिरे सुंदर आम सिमिलपाल जो सौंदर्यता रही तार वर्णना करिबा संभव नुह। तेणु जो पर्यटक सिमिलपाल भीतर को जाऊँची ता विषय जानूची सी ही बाहर प्रकाश करुची जे यही प्रकृतिर सौंदर्य केते महान। तेणु आसंतु आमे समस्त को अनुरोध करिबा आशा करिबा जे जो टूरिस्ट माने जाउछंती भीतर को से माने बाहरे अन्य मानक प्रकाश करंतु जे सिमिलपाल केमिति अछि तार जो जलप्रपात तार जीवजंतु की प्रकार परिवेश रे रहिसंती से परिवेश को आमे गले आमे केते स्वास्थ्यकर मने करिबा। तेणु आसंतु समस्ते मिसी ए सिमिलपाल प्रकृति को उपभोग करिबा। धन्यवाद।
ब्यूरो रिपोर्ट अभय न्यूज ओडिशा।